أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع فإني سمعت جبرائيل عليه الصلاة والسلام يقول إن المكر والخديعة في النار. ازدواجی زندگی یا نظام زندگی نظام خانوادگی دبینو مطالعه صحمه پیغمبر فقوسی اصول چی بخشک بیان بسد چی بسی کتانسی دی معاملات کن توی به این ضرورت بینو و ندرینگی اصل کوچین زبانا دی معاملینو چیک چیک لدوخه ماتون دوکھا متوں سے بھی مراد کو چین زرمانا تاخیر متوں کا خرچہ سال از بسمتی دیوت خیردی وما سیشن لکو درپیش ومایتی مسائل کمید شازه و نبو ومون گاما مطالا نامی سوخید قامت ہو مندیت قامت ہو مندیت اما دوسری لوگوں آگے پیچھے والدے و پرید دیولا بیان بید والا چین زرمانا اگر منگا چک بوموی شیطی لکو خواستگاری لاغت بومو بینزر آمد ونكوي تشسر صفات كن قاما يا وخلا مطالع زر بجن منا غيبت بيو ينمي مورد تشكلين مثلا بومي اگر رشتہ لومت بومي بيت بي خاميم قاما زر بربس ده وخلا اگر مطالع سيده خاميم وزباس نديولت تدنيس زر دي مورد کو ديني مورد تشكلنا اگر مطالع سي كوي صحيح نقص ايب كن مازر با چوب چتن آتا سے وہ باستون بس مینس جو تو شوهر لا پتا سوم لیک ودی نو کو سیان ده والا طلاق تا مقام مرکز کو نپوزاگین فسخ وی لدنی تقریبا مورد چه تروک سے تو شاید تو بسنگی ذهنی نے پورا میں ولدی مورد تروک کو وینو فلا طلاق ما بیا مرکز پہ جاز ہے کو دو خطاس یا یون چوک کو شولا سا شو وی سا نقص نقایسیو لیکن دو متن مزربا لیکن جو تو سی پیش بر ایاب سے کوئی نقائص یاد نارن ده وخلاصا افهمای طرف کلا حق یاد که کوسی کوری اپ کوسی فاسا کلا نمی ولی دیوینو چیک پیغمبر دا چیک خبر من کان مسلم تاسو چیک اگر مسلمان چی ان ناره فلا يمكر ولا يخدع مکر ما بس دوکا متون فإني دو چاز ولا مالا منطقنا شدکی که کوسد جبرائیل زرنچی مکرنا دی نتالا خدعا بکھنا یا جویا دوکھا تنکھن کن کو جہنمی کوئی وہ جہنمین تو چاہتے ہیں نا اے مومن کل خوشی دوکھا تاسے لہذا دی بحث چکن پا مدنگا ابو مویدہ رشتے افدارنا یا پری سارا یورا بے سربودیو ضروری یا پھر چیزن اللہ رومی سمیلت اینا شوبی چی حالت یوت پین یا بہو وچی حالت پین ضرورتیو سارا یورا بیودیو لحقوا چیز چکن سو نیسر ایسی چیز پر چین زبانا مہریہ لیو مطان خرصہ سارا درست پام بتا دی کہ چاہ زبانا پیغمبر فقہ پہ آئیمہ طاہرین علیہ السلام فقہ پہ تفصیلی دیوینو حدیث فکر سو سے دو پر دی گئے تعالی بیان پہ چاہ زبانا دی چیزات کن نیکا فوق سے پانا مطالع دیون حق ہوئی آیت ابدون اینو مہریہ بارینو سے قرآن اینو آیت ابدون سورہ مبارکہ بقرینو منسخ سملا سورہ نسائینو منسخ چکلا سورہ قصصینو منسخ اسلا سورہ احزابینو منسخ چکلا دیوینو چی وسیعت زیوانا مہریو واجبین دیو ادا بیار وسپین اور دیوی بارینو بحث وسیعت اور پیغمبر فی اپو سے چکا سال بیو من ظلم امرأتا محرہا فہو عند اللہ زانن دیو چاہ زیوانا دیو کونی مزدورین کرایین خواتین کنی قومونی امسلمونی اگر سوچی کسی کوسی مہریہ ممین نالا ندیو کوسی ناجائز تعلقات بس پر صفن یقول اللہ عز وجل یوم القیامة عبدی زوجتک عمتی علی عہدی انہا لے نی بندہ کھانگسی نی کنیز کو یا کنیز خدا چی کھانگسی وعدہ بے سے کھانگ نا برینو نا برین بورے کھانگسی وعدہ بے سے کھیرنا کھانگ کوئی مہریہ ممین بھی نا فلم تو فی بعهدی که همه چیز نمانه دست عهد بس باید پی قسم بس باید پی که همه دیوی
وعدا وفا بسمه وظلمت أمتي كامسيني كنيس بيك كامسي ظلم بس فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ده وحلا شبه ده وحلا تايام بيحق زي بسيط حج بسيط زكاة بينيوت خمس بينيوت تقال قسم ثواب جند ثواب وقاما كان بغونا بستريبنا دستور جبال پال پمندی ده أقول تقول ما نبتة قلت دستور بيوت متو ياو بريم اخوان مت yang ماتان مت دستور بيوت نعم بيانا ماتان سي ماتال ولا ماتان دوسه چیز رده فورگون لا بیلت هم من کومیک پوچم زده دوگل فورگون بدو سوختی ناتام کومیک چون زده پیگا کو بودوا ما لا بيقول بيجوا وانا ديو تخيل دايما لو ماتان دايما بحث عشان بس بين اما تدوسه حديث بي دهو छापो माती तर्जुमो जिन जवाना खुदा से कसम जो कोई भी हसनात गामा ए बुस्त्री पर कोसी भी यानी खुदा से शज़े बे فإذا لم تبقى له حسنة أنا حسنة जो पांचा से मालूम नहीं करे ब्रूम जहन्नम में पाए या चांबे ये तो गामा को केस या जो بمقصد لأحد إن الأحد كان مسؤولا دو चार बना हतांग से अहद खुदाई का अमल में बस भी और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने से कसर को السراق ثلاثة داكو سميت والمقسوم دمينا كما قلت كل موسوين زمان مانع الزكاة خمس الزكاة من كان دوش كل ماشي ومستحل مهور النساء مستحقني مهريو كوسيتين فعلا حلال شسبو ده شخص كن دوسوين دوش كل ماي لو مثلا زي ما تيا سومي ده تام سيرفيس نربيسي زرته قلت आज तक سومين ستا कौन सा सर्विस नर्विस है तो मैं नहीं गया दिया औलाद से नहीं कहा दिया औलाद ही बड़ा खर्च है जो पूरी गरीबी होती औलाद सोसे फिक्र में वो फिक्र आते फिक्र में सोसे याओ फरिसे सोसे फिक्र सोसो बेस या सोसे याओ फरी इमाम कसर में था इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे एक पूरी पे आपको सच्ची कसर हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु किताब से सोसे हिसाब किताब बेस सो किती का गया चिको से हिसाब किताब लेद मुqaduru wala diu chinde wala diu matika wajibi sumere se shkun mosuin zabana chi kosi qarze kese da qarzo kosi zokse min media wala ker kola ya sumi netere qarzo kosela o de min mayam zokse min maytiyat konfe mala إمام رضا से कसर जो मैं إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا خدای ذات वो से तमाम गुनाहगार को गामला बख्शिश बे अम्मा मंगख सुमी गुनाह को बख्शिश बे है दो तीन ज़बाना गुस्तिंग को निमारिया मिमिन खान मजदूर चीज़ ला मजदूरी बच्चों से आयाब से खोए मजदूरी मिमिन खान और अगर चीज़ सी अमानत चीज़ अक्सर न दे अमानत को लगो ना अगर चीज़ महंगा चीज़ सी आज़ाद में चीज़ खेरे को से गुलाम में से सोचत अक्सर ना जिस हमको ला माफ में पिन लो उन्हें पूरी आपको मालसा चीज़ लगा सर भी उस चीज़ है वना अक़ज़रु ज़ुनूबि सलासतुन قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجرا قليل ترين يعني سخط غندا ترين گناه کوچین زروانا قتل نفسي من قتل كسيچيك قاتل بك قاتل نسر سي زروانا گسترين كوني مهريا ميمين كان سمر سي زروانا مزدور لا أجرات ميمين كان ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف الهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة والألفة دي رواية مولينا زبردست رواية سواب غاسي في رواية چکا سالبیون زبانا گا آوستری ویگیسا بویگیسا پوری اشیپو لکوسی مهریو پوتو تانو دوسو گه وحلا نکاح پو نزیسه دخصان بخصان چی صوب همید
بخشتم خواه مابیا رخصتی خواه مابیا خوشی مهریو پتا دولا خدا سے آفرید پیغمبر آفرید جیسے تھا جب اخلا چی گوید زمانہ اید خلا بها الا كتب الله لها بكل دینار اخترقبا خب پینر ریشتیس کو خلا غلام چی آزاد بس پیت پی ثوابی ہو اگر کوئی 3000 مہریہ یود نارنا 3000 غلام آزاد بس پیت پی ثواب کو خدا سے شہزے اگر 12000 یود نار 14000 یود نارنا 14000 غلام آزاد بس پیت پی ثواب کو خدا سے شہزے قیل یا رسول اللہ من گا چیزی کا ساز یا رسول اللہ فکیف الہبت بعد الدخول تا کوئی بخشون سو فی بال لکھو سی پھتانا دو اخلچین دو اخلتی ثواب کو گامامت بنا ضربنا قال انما ذالک من المودت والالفا دو دے خشم محبت کو پیدا سو فی بال پھتا بین دو دے شخصی چی میں عطا زمین ہے پھر سٹروک قربان جان بھی قربان ہے دو چاہ سے بنا نمی چھان لطونے چک چی خرش محبت چکوانا خوشی دے خرش محبت اینی خوشی پھوٹتا ہے ولی دو بچے دے مالا ماتھوما پھوٹتا ہے دو دولا سکیتے سوابی سو دو یہ کام چی سواب چی کسا جو دولا سواب رگتے دی کول سواب رگتے دیو بلکہ غتیمیونی زیبین یہ کام میں مہریو پھوٹو ہی یا دلیل جو پر کوئی شاعر بولے ماریہ بھی کس کے تیرے ملی اگر یہاں مرد اندارے بسترنگی ماریہ لغتا لقفظ ان میں یو مطا لغتی کوئی کا صحیح انہیں میں جو دیکھو یہاں میرے 10,000 چیز 20,000 چیز میں سے بھی 20,000 چیز 30,000 چیز میں سے بھی کوئی دستور بات پڑے دستور تچی جو تاخیر حلال اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار آیات دستورات الہی کا عمل بیعت توفیق شد بسیار اللہ الہ الواحدہ